السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے حوالے سے عالمی رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات میں بہتری آئے گی، اور مسئلہ کشمیر پر کیا کچھ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، کیا اس چیز کو لے کر کنٹینیو کریں گے، یا اس وقت جو کہا گیا تھا وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی دلچسپی تھی کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اور وہاں پر امریکی فوجیوں کی واپسی کو لے کر پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ہی ہم سیاسی کشیدگی پہ بات کریں گے، کیا تحریک عدم اعتماد کے جس کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے، کیا نون لیگ اس کو ایکسپٹ کرے گی، اور اگر دونوں پارٹیز ایک پیج پر ہوں گی تو کیا ایک پیج پر ہونے کے بعد یہ تحریک کو لایا جائے گا اور ریزلٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے جی ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا جی ناصر بیگ چغتائی صاحب نے۔ چغتائی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا جی سینئر اینالسٹ شہزاد چودھری صاحب نے۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ناصر بیگ چغتائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو لے کر بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ان کے آنے سے کچھ اچھے کی توقع کرنی چاہیے، کوئی امیدیں لگائے رکھنا چاہیے، یا امریکہ میں پالیسی وہی ہوتی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، اور یہ اگر صرف نئے صدر آئے ہیں، صرف فیس چینج ہوا ہے، باقی معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے؟ نہیں خیر، باقی معاملات تو ویسے کے ویسے نہیں رہیں گے، ان میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ نظر تبدیلی آ بھی رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر مقدمہ بھی بننے والا افتعال انگیزی کا اور حملہ کرنے کا کیپٹل ہلز کے اوپر۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں ان چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ کون ہمارے حق میں، کون ہمارے خلاف ہوگا، کون ہمارے لیے کام کرے گا، کون ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہمیں دراصل اپنے لیے اچھا کام خود کرنا ہوگا۔ ہمیں خود یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے۔ اگر ہمارے مفاد میں امریکہ سے تعلقات بڑھانے اور چین سے توڑنے، تو وہ کر لیں، آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں آپ۔ یا اگر سی پیک کو بچانا ہے اور ون بیلٹ ون روٹ کو بچانا ہے، تو اپنی پالیسیاں طے کیجیے۔ آپ کی پالیسیاں گھر بیٹھ کے طے نہیں ہوں گی۔ آپ کے مسائل، جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے، ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ کتنی بار انہوں نے ڈرون حملے کیے ہمارے اوپر۔ مطلب میں ٹرمپ کی حمایت بالکل نہیں کر رہا، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا پورے عالمی نظام کا، لیکن جو ڈیموکریٹس نے ہمارے ساتھ کیا۔ جہاں تک تعلق کشمیر کا ہے، اوباما کا مجھے جملہ آج بھی یاد رہے گا، اور شاید زندگی بھر یاد رہے گا۔ اوباما نے منتخب ہونے سے 2-3 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے۔ پھر وہ بھول گئے۔ اب ہم تالیاں بجا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کملا دیوی ہیرس نے یہ کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کے ہیومن رائٹس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم تالیاں بجا رہے ہیں اس کے اوپر۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ فارن آفس میں، ساؤتھ ایشین ڈیسک پر اور دوسرے اہم جو مقامات پر 17 انڈین اوریجنز، امریکن ظاہر امریکی ہیں، وہ تعینات ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں انڈین اوریجن کی ہوں، اور یہ فخر لوگوں کو ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو فخر ہونا چاہیے، کوئی مدافعانہ یا دفاعی وہ نہ ہونا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نرم انداز ہو، لگتا ہے ہمیں مسکراہٹیں دی جائیں، لگتا ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ بھارت سے مذاکرات کر لو، بھارت سے کہا جائے کہ وہ آپ سے مذاکرات کر لے، لیکن ڈھاک کے وہی 3 بات، پردنالا وہیں گرے گا جہاں پنچوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہندوستان کی اکنامی، ہندوستان کی مارکیٹ اور ہندوستان کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر، وہ یہ بتاتا ہے کہ تمام طاقتیں سوائے چین کے ہندوستان کے ساتھ ہیں، اور چین بھی ہندوستان کی منڈی کی تلاش میں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی سی چینج ہوگا۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ کی نظر میں جیسے کہ ابھی مارکیٹ کی بات کی، بھارتی اکانومی کی بات کی کہ ان کی مارکیٹ، ان کی اکانومی ہم پر بھاری ہے،
اور بزنس انٹرسٹ ہیں سب کے، تو چونکہ بزنس انٹرسٹ ہیں اور جہاں جہاں تعلقات بھارت کے قائم ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ایک لپ سروس تو ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ ابھی وائس پریزیڈنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے چغتائی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی کشمیر کے ایشو کو ہم دیکھیں گے، لیکن یہ صرف لپ سروس ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. اچھا، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ جی کیونکہ جی آئی کین ہیئر یو. جی چغتائی صاحب کی کوئی بات نہیں سن پایا تھا بالکل سے، جی تو مجھے شور نہیں ہے کہ آواز میری پہنچ رہی ہے آپ جی تک. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہرحال اچھا ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جو نیا صدر آیا، اس کی نئی ٹیم آئی ہے، وہ پاکستان کے لیے نہیں آئی، وہ امریکہ کے لیے آئی ہے. تو وہ جو کام کریں گے وہ سب سے پہلے امریکہ کا کام کریں گے. پاکستان فی الحال ان کی لسٹ آف پرائرٹی میں بہت نیچے آتا ہے، بلکہ آتا ہی شاید بہت لو ہے. شاید آ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ شاید آئے بھی نہ. کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی ایسا سوائے افغانستان کے اس وقت فی الحال کوئی ڈائریکٹ لنک اور کچھ نہیں ہے. اس کا آپ نے کوئی تھوڑا بہت اشارہ دیکھ لیا لارڈ آسٹن کی جو سینٹ ہیئرنگ تھی اس کے آگے. اس نے کہا کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملٹری ان کی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے تعلق ہے، جس کے تھرو ہم افغانستان کا مسئلہ کسی طریقے سے حل کرانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو چونکہ اس دنیا میں ایک امپورٹنٹ ملک اس طریقے سے ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے اور بہت بڑا ملک ہے اور ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو کلائمیٹ چینج اس کو بہت افیکٹ کرتا ہے. یہاں پر پینڈیمک، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی تباہی نہیں مچائی، لیکن بہر صورت لوگوں کو ویکسین وغیرہ چاہیے ہوگی، اور اس پینڈیمک کی اور شکلیں اور طرز نکلتے رہیں گے. اگر ابھی اس دفعہ کووڈ ہے تو 2-4 سال بعد اللہ نہ کرے 10 سال میں کچھ اور چیز بھی آ سکتی ہے. تو جو تھریٹ ٹو دی گلوب ہے، جو دنیا کو اس وقت ہے، ان کے اندر کلائمیٹ چینج ہے، اس کے اندر پینڈیمکس کا ایک سرکل ہے، سائیکل ہے، جو شاید ہو سکتا ہے چلتا رہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے ہوگا ملکوں کو. تو یہ نیوکلیئر کے معاملات ہیں. خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ایران ہے، پھر جی سی سی کنٹریز کا ایک اپنا تعلق ایران کے ساتھ. ایران بالکل تھریش ہولڈ پہ ہے، نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اوپر پرولیفریشن کا خطرہ ہے. جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم صرف امریکہ پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں، اس دنیا کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہونے کی حیثیت سے یہ تمام کی تمام مسائل ہمارے لیے بھی آن کھڑے ہوں گے. اور پاکستان جیسا ملک ان وسائل کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ، خود اپنے طور پہ ان سے بہت کم طور پہ افیکٹولی لڑ سکتا ہے. تو ایک دنیا میں لیڈرشپ چاہیے، چین کے ساتھ مل کے، یورپین ملکوں کے ساتھ مل کے، روس کے ساتھ مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنایا جائے گلوبل لیول کے اوپر، یو این او لیول کے اوپر، یا کسی بھی اس لیول کے اوپر جہاں پر کہ ابھی تک بریٹن ووڈس کا سسٹم چل رہا تھا، جو کہ اس دنیا کو آنے والے 50 60 70 سالوں کے لیے، 100 سالوں کے لیے ایک ایسا نظام وضع کرے جو کہ ابھی تک تو ہم آ گئے، اب اگلے 70 75 100 سال میں کیا کون سی چیز بہتر. تو امریکہ کا جو صدر آیا ہے وہ دنیا کے ساتھ جڑنے کی اہلیت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں مل کے چلوں گا. وہ چین کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ قدم بہ قدم مل کے چلا جائے. کمپٹیشن بھی ہوگا لیکن کوآپریشن بھی ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، آپ نے بھی کہا کہ وہ جنگ کی جو آپ نے بات کی، لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں ان کی پارٹی کی، جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو جنگیں جتنی بھی شروع ہوئی ہیں ریسنٹ ٹائمز، اس میں ان کی پارٹی کی، مطلب ان کی پارٹی کی کے لوگ تھے جو کہ دی ہیلم آف افیئرز تھے، اور انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. علی بہت سمپلسٹک ہوگا یہ کہنا، جنگیں لوگ نہیں انیشیٹ کرتے، یہ واقعات و حالات و تناظر جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر القاعدہ ایک وقت میں آئی ہے اور اس کے بعد اس کا ایک 9/11 کا ریاکشن ہوتا ہے، تو ریگارڈلیس وہاں پہ ڈیموکریٹس بیٹھے ہوں، ریپبلکن بیٹھے ہوں، وہ ریاکٹ ایک سرٹن طریقے سے کریں گے. تو یہ حالات و واقعات کے تناظر کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ملک بہت بڑے ہیں، ان کے اندر اتنی قابلیت، اتنی آپ ان کی اس چیز میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور ہم باہر بیٹھ کے چلیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ والے خود بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا جارج بش کو عراق میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، عراق کی جنگ صحیح تھی یا نہیں تھی، افغانستان میں اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھانا چاہیے تھا. تو ہر طرف آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن وہ جو بڑی بات ہم جس پہ شاید ہم جانا چاہ رہے ہیں، فارن پالیسی ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے. امریکہ میں یا کسی اور ملک میں ہمارے ہاں حکومتوں کی طرح فارن پالیسی تبدیل نہیں ہوتی، ایک تناظر کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، تواتر کے ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اس وقت کشمیر بدقسمتی سے بائیڈن کی اس میں لسٹ میں کوئی بہت ہائی نہیں ہوگا. ہاں
जब हम चीन को अगर उसके साथ कोऑपरेट होकर चलेगा तो खित्ते के अंदर 3 न्यूक्लियर मुल्क जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान, भारत और चीन इकट्ठे, और लेह में और लद्दाख में किस्म किस्म का मसला चल रहा है और हमारी बॉर्डर्स के ऊपर क्या मसाइल हैं, तो हो सकता है कि इस तनाजुर में दुनिया शामिल होना चाहे। और यही एक तरीका होगा कि एक बड़ा ग्रुप 5+1 P5+1 टाइप इस किस्म का कोई इकट्ठा बैठे और कहे कि इन मुल्कों को, इन 3 न्यूक्लियर मुल्कों को आपस में मामले बेहतर तरीके से हल करने की जरूरत है अमन के साथ। उसमें फिर शायद कोई कश्मीर का तस्फिया ऐसा निकल आए जो कि हमारे लिए काबिल कबूल, यानी जिस जो हम तस्फिया चाहते हैं उस तरह का तस्फिया हो पाए। जरूरी नहीं कि हमारी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन वो तमाम मुल्कों को मिला के, चीन, भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों को मिला के उसका कोई हल निकल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये नहीं कि ये होगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है ना हो, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कोई आपको उम्मीद बेहतर नजर आ सकती है। सलमान साहब, आपने नासिर बेग चुगताई साहब और शहजाद चौधरी साहब की भी राय सुनी, आपका क्या टेक है ऑन दिस? देखिए अली मुमताज, मेरा तो नुक्ता नजर ये है कि अभी अमेरिका की नई सियासी क़यादत पाकिस्तान के साथ क्या करेगी, आलमी सियासत में क्या करेगी, इससे बड़ा चैलेंज जो है खुद अमरीकी सदर को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में फेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये जो ट्रंप फिनोमेना है ना, इसको महज ट्रंप की बुनियाद के ऊपर ना देखा जाए, यानी वो जो डिवीजन पैदा की है ट्रंप ने अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, जो आज हम देख रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जो डिवीजन कायम हुई थी वो उनके जाने के साथ वो डिवीजन नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। देखिए जो चीजें होती है ना, वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं, और वो इम्पैक्ट अभी भी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा है। मैंने बहुत से अखबारात इंटरनेशनल मीडिया में पढ़े हैं। तो पहला चैलेंज तो ये होगा कि खुद जो इस वक्त की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो डिवीजन है उसको किस तरीके से फेस करते हैं अमेरिकन सदर, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसको फेस करने के साथ साथ उस फिनोमेने को किस तरह से मिनिमाइज करके अपने साथ जोड़ते हैं। जो बात उन्होंने की भी है कि वो दुनिया अपने अमेरिकन लोगों को इंगेज करेंगे, दोबारा जोड़ेंगे। तो पहला तो चैलेंज उनके पास अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से पहले, एक बात। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि बाइडेन जो है वो कितने मजबूत होकर इस इंटरनल क्राइसिस से निकलते हैं, क्योंकि अगर वो ना निकल सके तो फिर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का रोल और ज्यादा मुझे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो वो दुनिया की पॉलिटिक्स में करते हैं, एक बात। और ये नासिर बेग चुगताई साहब ने भी और शहजाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि अमेरिकन सदर जो है वो अमेरिका के लिए आया है और उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ना। अब उस इंटरेस्ट में पाकिस्तान जो नजर आएगा कि पाकिस्तान कहां है, वो सिर्फ इस वक्त एक अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है जहां उसको पाकिस्तान की जरूरत है। और ये सब लोग मानते हैं, क्योंकि माजी के अंदर ये तजर्बा किया गया था कि पाकिस्तान को निकालकर अफगान पीस प्रोसेस को ढूंढा जाए, वो तजर्बा नाकाम हो गया। इसलिए वो प्रोसेस रहेगा कि जहां अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को भी और अमेरिकन सदर को भी, ये नई गवर्नमेंट को भी जरूरत होगी अगर वो अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे जो इतलात आई है कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब को मेंटेन रखा जा रहा है उस पोस्ट के ऊपर जहां वो पहले से काम कर रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, इसमें जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि प्रो इंडियन जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी इस वक्त अमेरिका की नई सियासी क़यादत से नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उनको वो वादा जो उन्होंने कहा ड्यूरिंग द कैंपेन, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें की थी वो जरूर दोहराएं, हम दोहराते रहेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान एक बुनियादी बात कर चुका है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, यानी इमरान खान ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि अगले 20-30 साल का पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब उसका क्या रिएक्शन आता है अमेरिकन नई इंतजामिया में, और किस तरीके से वो अपने कार्ड खेलते हैं और किस तरीके से हम अपने कार्ड खेलते हैं। क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि अभी जो कहा गया कि हम चाइना से अगर दोस्ती कर रहे हैं तो हम अमेरिका से कुट्टी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान एक ब्रिज रोल प्ले करना होता है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। ना आप अमेरिका को उस तरह से छोड़ सकते हैं, ना आप चाइना को छोड़ सकते हैं। तो दोनों के दरमियान कैसे ब्रिज करता है पाकिस्तान, वो है। फिर पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के ग्रे एरिया है उसको कैसे पाकिस्तान डील करता है। फिर ये जो इंडिया ने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी वॉर एंड टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि जी पाकिस्तान एक कॉस्मेटिक्स चीजें कर रहा है, उसको अमेरिका की इंतजामिया किस तरह से देखती है। और कल जो कहा है ना कि हम अफगान पीस प्रोसेस में जो अफगानिस्तान तालिबान के साथ माहिदा हुआ है उसको रिव्यू कर सकते हैं, ये बात भी आई है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो रिव्यू में किस हद तक आगे जाते हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत ने भी कहा और अफगान हुकूमत को लगता है कि जी अफगान तालिबान जो है वो बहुत आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद महीनों में
सूरत हाल काफी वाज़ेह मजीद होगी वाज़ेह कि हो जाएगी। अमेरिका कहाँ हमें जी चीजों एक को देखने की सलमान साहब कोशिश ब्रेक कर लेनी रहा है इस मौके पर, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो भी आपने जो ब्रिज की बात की है इस पर हम वापस आके नासिर जुगताई साहब से पूछेंगे कि क्या हम वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकेंगे, और क्या हम दोनों ममालिक के साथ टाइज को बराबरी के साथ लेकर चल सकेंगे, या विल हैव टू पिक साइड्स, किसी एक तरफ जाना होगा। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नासिर चुगताई साहब आपकी तरफ आते हैं। वक्फे पे जाते हुए जो बात की थी सलमान आबिद साहब ने, उसी को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात को लेकर चल सकता है, मैनेज कर सकता है? क्योंकि खासा मुश्किल होगा, दोनों तरफ अलग-अलग सिचुएशंस हैं। सलमान साहब की बहुत सी बातें बहुत जबरदस्त है। मैं आखिरी बात से शुरू करूंगा। अफगान और अमेरिका मुज़ाकरात, मुशीर कौमी सलामती ने अपने अफगान हम मनसब को फ़ोन किया और उनसे बात की कि हम रिव्यू करेंगे सॉरी दोहा के मुआहदे को। 27 तारीख तक उसका टाइम बाकी है और उसमें हम देखेंगे, अब जो अल्फाज हैं, हम देखेंगे क्या तालिबान ने दहशतगर्दों से अलहदगी अख्तियार कर ली है, क्या तालिबान अमन चाहते हैं, तालिबान का बुनियादी मकसद क्या है। और उसका मकसद यही है इस पूरे बातचीत का कि दोहा का पूरा प्रोसेस जो बाइडेन हुकूमत अंडर रिव्यू लाना चाहती है, और ये ख़तरनाक बात है। बड़ी मेहनत इसके ऊपर हुई है, बहुत इस पर काविशें हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि खलील ज़ल्मज़ाद इस पर कोई ज़्यादा काम अदा कर सकेंगे, क्योंकि अब बराह रास्त मामलात खुसूस मुशीर सलामती के पास है। हमारे यहाँ कायम मकाम कौंसल जनरल ने मुलाकात की आर्मी चीफ से, शायद उनके मुशीर कौमी सलामती हमारे यहाँ मुशीर कौमी सलामती को तलाश करते रहे, कोई मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ एक मावन खुसूसी हैं जो अमेरिका से आए हैं, अमेरिका थिंक टैंक में काम करते रहे। दूसरा मसला ये मुझे लगता है कि आगे जाके ख़तरनाक बनेगा। तालिबान का बयान भी आ गया है कि इससे बाज रहें। जब तालिबान कहते बाज रहें तो उसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है। अब बात आपकी है अमेरिकी माशरे की। सलमान ने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा मुनक़सिम माशरा जो पुरतशद्दुद भी है, जहाँ पर असलहा भी है, और छोटा असलहा नहीं, बड़ा असलहा है, जहाँ स्कूलों में 12-12 बच्चे हर हफ्ते मारे जाते हैं, तफरी में मारे जाते हैं। एक मुसल्ला कौम है जिसमें 3 ग्रुप बन गए हैं, 3 पावर सेंटर बन गए हैं। एक ट्रम्प लीड कर रहा है, एक को रिपब्लिकन लीड कर रहे हैं, और एक को डेमोक्रेट्स लीड कर रहे हैं। अब ट्रम्प ने वोट लिए हैं 7 करोड़। अगर 7 करोड़ को आप आधा भी कर लें तो 4 करोड़ तो नस्ल परस्त होंगे, 4 करोड़ नस्ल परस्त होंगे। और उन 4 करोड़ में अगर 50 लाख भी मुसल्लह दहशतगर्द बन जाएं तो अमेरिका कहाँ जाएगा, ये अंदाजा आप लगा लें। तीसरी बात, पाकिस्तान वाकई एक पुल पहले ही बना है, और मुझे याद है किताबों में भी लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना ने किसिंगर से कहा कि आप जो पुल पार करके आए हो उसकी खूबसूरती और उस पर लगे हुए फूलों का ख्याल रखना, इनको नोच देना। लेकिन अमेरिका ने वही किया, वही पुल उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान यकीनी तौर पर अमेरिका से फजूल की मुखासमत मोल नहीं लेगा। चाइना से उसके ताल्लुकात हैं, गेम चेंजर हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि हमारे ये 20-25 साल का एक मुआहदा है, और जो आगे बहुत बहुत आगे जा सकता है, इस इलाके को लेकर बहुत तरक्की दे सकता है। अमेरिका से हम ये नहीं कह सकते कि हम तुमसे स्थायी ताल्लुकात नहीं रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम तिजारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात और दीगर उम्र पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा ताउन के लिए तैयार रहेंगे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हमारे फौजी ताल्लुकात मुनासिब है, पूरे नहीं है। और पिछले साल पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग बंद कर दी थी ट्रंप साहब ने, वो खुल भी गई थी। तो मसला ऐसा नहीं है कि हम साथ ना चल सके। हम अपने पाकिस्तान के मुफाद को लेकर दोनों के साथ चल सकते हैं, दोनों से दोस्ती रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला ये हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है, डिक्लेयर्ड है, कोई शर्माने की बात नहीं है। वो हमें तबाह करना चाहता है।
वो हमें बर्बाद करना चाहता है। उस दुश्मन का दोस्त कौन है वो देखना पड़ेगा, उस दुश्मन का दुश्मन कौन है वो देखना पड़ेगा। अब उस दुश्मन के दुश्मन से अगर हमारी दोस्ती बढ़ रही है तो किसी को क्या क्या इतराज हो सकता है? बढ़ने दें उसको, आप उससे दोस्ती कम कर लें, आप चलें। मैं ये नहीं कहता कि आप मकबूजा कश्मीर का मसला हल कराएं। मैं कहता हूं कि जो हिंदुस्तान में होने वाली नस्ली मजहबी दहशतगर्दी है उसके तहत अमेरिकी लॉ के तहत उस पर पाबंदी लगा दें। ठीक, शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमारी, क्या फॉरेन पॉलिसी को लेके चलने वाले और फिर इसी तरह से लॉबिंग करने वाले, क्या आपको उनमें इतना दम नजर आता है कि जो भी साथ लेके चलने की बात हो रही है कि वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकें और सबको साथ लेके चल सकें एंड मेक द राइट मूव्स एट द राइट टाइम? अच्छा, चूंकि फिर से मैं चुगताई साहब की कोई बात नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस ज़मीन में या क्या बात की, और मैं आपके सवाल को भी इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस नहीं कर पाता। लेकिन जनरली चले, मैं जो समझ पाया आपके सवाल से मैं उसका जवाब कोशिश करता हूँ कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा दमखम है कि वो देखिए, फॉरेन पॉलिसी असल में होती अपने आप को डिक्टेट करवाती है। जो हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं उन्होंने हालात के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। ये जो बड़ी ताकतें होती हैं दुनिया के अंदर, चीन, अमेरिका, रूस, ये मुल्क ऐसे हैं जो कि किसी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट अपने लिए पॉलिसी बना के उसको फिर परसू कर सकते हैं। हम चूंकि रिसीविंग मोड में होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, ना कि हम उसको इम्पोज कर सकें, एनफोर्स कर सकें। ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज की एक बहुत बड़ी मजबूरी और कमजोरी होती है। तो एक तो ये वजह आ गई। दूसरी बात, क्योंकि मामला चीन और अमेरिका के दरमियान एक इकट्ठा होने का या एक तरह से बैलेंस रिलेशनशिप लेके चलने का था, क्योंकि हम वक्फे से पहले उसके ऊपर आपने सवाल छोड़ा था, तो मैं शायद उस तनाजुर में बात हो रही हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, चीन के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है, उसकी जो नीयत है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी मुज़मरात है, वो फर्क है उन ताल्लुकात से जो कि अमेरिका के साथ हैं। हम खुद से हिंदुस्तान को ला के बीच में जोड़ लेते हैं इन दोनों के, और किसी हद तक चीन का इस मौजूदगी की वजह से रेलेवेंस बनता है, लेकिन अमेरिका चीन की वजह से रेलेवेंट बनता है इस मामले में, वरना हम तीन मुल्कों के दरमियान में जो मसाइल हैं उसमें अमेरिका डायरेक्टली उसका हिस्सा नहीं बन पाता। इसलिए अमेरिका अगर कभी आएगा तो मिसाल के तौर पे चीन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। सीपेक के ऊपर हम कह सकते हैं कि शायद वहां पे थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर जैसे पहले रहा है अब फिर से आए। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के मसाइल जिसमें अमेरिका खुद इस वक्त अंदरूनी तौर पर उलझा हुआ है कि वो उसके अंदर इतनी सख्त इस वक्त है कि वो बाहर की दुनिया में नए महाज खोल पाए। वो ये चाहेगा कि अमन रहे ज्यादा, ताकि उसका ध्यान अपने अंदरूनी मसाइल हल करने में ज्यादा सर्फ हो। उसको वहां वक्त ज्यादा चाहिए होगा, रिसोर्स वहां ज्यादा चाहिए होगी। फिर दूसरा, पिछले 15-20 साल में, 15 साल में, 10 साल में ये भी एक अमूमी तज्जिया आया अमेरिका के अंदर कि ये जंगें जो है ये गैर जरूरी जंगें हैं, इन गैर जरूरी जंगों में नहीं जाना चाहिए। चीन के साथ भी वो मामलात को किसी हद तक एक कोऑपरेटिव मोड में लेकर चलने का ख्वाहिशमंद होगा। तो मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों की वजह से जो कन्फ्रंटेशन, एडवेंचरिज्म या एक कंटेंशन की पॉलिसी है वो मुझे अमेरिका में कम होती नजर आती है और एक कोऑपरेटिव पॉलिसी का ज्यादा नजर आता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जी बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मिलते हैं ब्रेक। जी बात मुकम्मल कर लें। हाँ, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर इस किस्म के आसान माहौल के अंदर, जहां अमेरिका भी एक पीसफुल तरीके से चलना चाहता है, चीन वैसे ही अपने अंदाज में पीसफुल तौर पे चलता है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कैपेसिटी है कि वो दोनों साइड्स को खुश रख सके, राम कर सके, अपने फवायद का दफा कर सके, मफाद का, और फिर दोनों को साथ लेके चल सके। कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने की पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। ठीक, इस पॉइंट पे जी हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो विल कंटिन्यू विद डिस्कशन। और जो तहरीके अदम एतमाद की बात हो रही है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द अदर ऑपोजिशन पार्टीज, इस पर बात होगी वक्फे के बाद।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी हिस्सा, और इसमें अब बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल की कि जिसमें तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है। सलमान आबिद साहब, आप सियासी मामलात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और आपको ये भी मालूम है कि दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ की जिनकी तरफ से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जिनकी तरफ से ये तहरीक अदम एतमाद की बात फ्लोट की गई है, उनका क्या माजी राय है और PMLN कहाँ पर खड़ी है और PDM के इत्तेहाद जो है वो कितना मुस्तहकम है। आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में है या ये सिर्फ नारेबाजी है और सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है? आसिफ अली जरदारी ने पहले ये कहा था तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमें तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, जब उनकी नवाज शरीफ साहब से और फजलुर रहमान से बात हुई थी। अब बिलावल ने ये बात करके ना दोबारा बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का एजेंडा वाजे कर दिया है कि वो इस वक्त किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का रूलिंग लीड तबका है उसमें वो एक मेजर स्टेक होल्डर है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनको पता है कि वफाक में हुकूमत गिराने के बाद फिर सूबाई हुकूमत जो है उसका मुस्तकबिल भी मखदूश हो सकता है। इसलिए पीपल्स पार्टी वो कार्ड नहीं खेलेगी जो फजलुर रहमान या नवाज शरीफ या मरियम नवाज खेलना चाहती हैं। और ये भी उनको अच्छी तरह पता है कि तहरीक एतमाद कभी कामयाब नहीं होती विदाउट एस्टेब्लिशमेंट की कोई बड़ी सपोर्ट के बगैर। इसलिए ये कह देना जो बिलावल साहब ने कहा है, ये वाजे करता है कि पीपल्स पार्टी फिलहाल किसी किस्म की कोई बड़ी सियासी मुहिम जोही का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़ा टकराव चाहती है। और देखिए, बात बड़ी सादी सी है। ये बात शुरू हुई थी इज्तिमाई इस्तीफों से, और वहां से शुरू होते होते फिर सेनेट के इंतखाबात के बाइकाट, फिर ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट, वो भी हो गया, फिर ये दिसंबर का मार्च, फिर उसके बाद जनवरी का मार्च, फिर फरवरी का मार्च, अब बात मार्च में चली गई। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि तीनों बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI, इन तीनों के अंदर कोई बाहमी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम फ्यूचर में क्या ऐसी स्ट्रेटेजी इख्तियार करें जिससे हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। और पीपल्स पार्टी के बारे में तो अब सब ने कहना शुरू कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सतह पे हुकूमत को एक मार्जिन दे रही है, हुकूमत को रिलीफ दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि यहां कोई उस तरह की सियासत हो जो माजी में उसके तर्क तजर्बे। अगर पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं इसमें जाएगी क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध में, तो क्या PMLN जिसकी डेस्परेट सिचुएशन है, क्या वो इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं? PMLN का तो प्रॉब्लम यह है कि वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, यानी नवाज शरीफ और मरियम की सियासत एक तरफ और दूसरा शहबाज शरीफ ग्रुप जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं वो दूसरी तरफ। यानी PMLN के अंदर भी ये डिवीजन है। आप देखिएगा, कभी अगर इज्तिमाई इस्तीफों की बात आएगी तो आप देख लीजिएगा मुस्लिम लीग कितना जाएगी। अब आपने देखा वो पिंडी में जिस वक्त कहा गया कि हम जा सकते हैं तो पीपल्स पार्टी ने भी इंकार कर दिया, PMLN के लोगों ने भी कहा कि ये हमारा एजेंडा नहीं है। अब वो PADM के जो सरबराह हैं वो सरबराह हैं, लेकिन फैसलों की जो ताकत है वो तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कहीं फंस के रह गए, और फजलुर रहमान भी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त। तो ठीक, नासिर चुताई साहब, क्या आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ आवाजें हैं और आवाजों तक ही महदूद रहेंगे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर एक आइन पसंद शख्स हूँ। मैंने बहुत सी तहरीकें देखी हैं, बहुत से तशद्दुद देखे हैं, मैंने अदालतों के बहुत से गलत फैसले देखे हैं, मैंने माशाल्लाह भी देखे, माशाल्लाह में कोड़े भी देखे, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन मैं उस वक्त से आज तक इसी नतीजे पर कायम हूँ कि जो कुछ हो वो आइन के तहत हो। 2 साल से जाहिर है लिख भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ, इमरान खान से आपके 100 इख्तलाफात, नालायक हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन इसको हटाने का एक ही रास्ता है, वो है तहरीक अदम एतमाद, और वो है या फिर प्राइम मिनिस्टर असेंबली को तोड़ दे, मिड टर्म करा दे। अच्छा, फिर चले, इसको भी छोड़ दें आप। अगर मुस्लिम लीग आज 10 लाख का मजमा लेके इस्लामाबाद पहुंच सकती है तो बिस्मिल्लाह, चलें, आ जाए, तो इसको देख लें। ये नहीं हो सकता। 10 लाख क्या आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन साहब में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ। लाहौर के इज्तिमा के बाद पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि 1985 में बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिस गलती का एतराफ़ किया था उसको ना दोहराया जाए। बेनज़ीर ने कहा था कि मैं इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था, चाहे वो गैर जमाती थे, गैर जमहूरी कैसे भी थे, हमें ऐवान को खाली छोड़ना नहीं चाहिए था। यही फजलुर रहमान थे जिन्होंने मुशर्रफ की असेंबली में खड़े होकर उनको क्या था उनका लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसको प्रूफ किया। फजलुर रहमान साहब थे ना, फजलुर रहमान नहीं थे।
اب فضل الرحمان صاحب نے منتخب ہوتے ہی کہا کہ استعفے دے دو، سب استعفے دے دو، تو پیپلز پارٹی نے سمجھایا کہ یہ صورتحال اس طرح نہیں بنتی بھائی، ڈیموکریسی ہے یہ۔ ٹھیک، چغتائی صاحب، شہزاد چودھری صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی آپ کی نظر میں یعنی کہ عدم اعتماد والا معاملہ صرف یہ کہنے کی حد تک کہ ہوگا نہیں ہے؟ نہیں آپ پیش کر سکتے ہیں عدم اعتماد، نام کام ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک آئینی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر دونوں پارٹیز کی ایگریمنٹ ہوگی؟ سلمان عابد صاحب کا یہ کہنا ہے، اور کوائٹ رائٹلی پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ سندھ میں گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ اس طرف نہیں جائیں گے، اور پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ بھی اس طرف شاید جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سلمان صاحب کی بات کو سے ہی ریفر کروں گا، کیونکہ مجھے اگین چغتائی صاحب کی آواز بالکل نہیں آئی، اس لیے میں نہیں کچھ کہہ سکتا انہوں نے کیا بولا، لیکن ان کی سلمان صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف، اس طرح بات شاید وہی ہوگی لیکن تھوڑا اختلاف سوچنے کا اس کا طریقہ مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایک سیریس تھریٹ ڈیولپ ہوئی ہے عمران خان کے لیے، میں اس کو لائٹ نہیں سمجھتا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی خطرہ اگر عمران خان کو ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، عمران خان کی، اور جو اپوزیشن ہے اس کے اتحاد کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جلسوں میں بیٹھ کے باتیں تو بہت ہوتی ہیں، اصل امتحان آتا ہے جب آپ کو وہ ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد یا اس سے پہلے غالباً سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے، اور سینٹ کے انتخابات میں یہ پلٹے کھائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے پلٹے اگر سینٹ کے انتخابات میں کھائے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو اتنی سیٹوں کی امید ہے لیکن اتنی نہیں، اسے ذرا 2-4 کم مل جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا ووٹ ادھر ادھر شفٹ کیا ہے سینٹ کے اندر۔ اگر یہ ہوا ہے تو پھر اس کے چانسز نیشنل اسمبلی میں عدم اعتماد کے اندر زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو نے پہلا ایک سیاسی سیریس کارڈ کھیلا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا امتحان آنے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ واقعی صحیح ایسی بات ہے، میں اس کو لائٹلی نہیں لوں گا۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ناصر چغتائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔